مرحبا بكم معنا في القناة ديال لمياء. كما كتعرفوا لو برينطون هو جاي على الابواب. انا بغيت نشارك معكم واحد التشكيله تاع لي بارفان اللي تقدروا تخرجوها بور لو برينطون. انا غادي نقدمهم لكم اليوم ونقدم لكم لي كاركتيرستيك ديال كل وحده باش تاخذوا اون ايدي ليهم. فانا اليوم بغيت نقدم لكم ازارو بوغيل. القرعه كيف ما كتشوفوا معايا اللي تري صوبر تري كلاس على فوا. القرعه زوينه بزاف. هذا لو بارفان هو خرج في 2016. انا كنصحوا لي بيرسون اللي كيعجبهم لي بارفان اومبري وفرويتي. فهو فيه دي نوت دو ماندارين اورانج روز بيش وليس وسونتال والكراميل كاشمير اي دي نوت سولير. كما كتشوفوا فيه بزاف تاع لي نوت. دونك نقدروا نتخيلوا انه فريمون il est un parfum qui est trop chargé, très intense, mais c'est pas du tout le cas. C'est un parfum qui est très lumineux, très fleur blanche. Quand il s'ouvre, c'est vraiment c'est des notes de fraîcheur les كيجيو لينا au tout début. C'est un parfum qui est discret, donc ما تقيلش pour le printemps et pour l'été. Ça c'est très fortement conseillé. Ou le parfum suivant, فهو un parfum ديال نينا ريتشي. هذا l'extase. normalement خرجوا منه بزاف تاع لي فاريétés. انا عندي caresse de rose. فهو derrière le nez ديال هذا le parfum, c'est un parfumeur qui est très réputé, très connu, اللي هو فرانسيس كارديجان اللي صاوب le parfum ديال البكر rouge اللي هو c'est un parfum qui est cher. Donc le parfumeur il est très connu, très réputé. Le parfum il a été lancé en 2016. Fruité, musqué, fait des notes de rose, fait des notes de poire, fait vraiment des notes très très fruitées, très élégant. هذيك les notes de rose حيت كاين اللي كيجيه les notes de rose كيجيهم شويه ديباسي شويه قدام. mais في هذا le parfum vraiment كاينه une version élégante تاع les roses. فهذا كيبقى un parfum idéal pour le printemps. القرعه حتى هي vraiment déjà غير القرعه c'est vraiment un bijou. كما كتشوفوا معايا قرعه غزاله بزاف très élégant déjà pour rien que pour تحطوها pour décoration. Ça fait vraiment un effet très agréable. Ou le parfum suivant, فهو ديال pareil que Azaro pour elle, c'est toujours la maison ديال Azaro. فهذا سميتو Azaro Wanted. انا كيعجبني بزاف. déjà le design ديالو il est trop cool, trop stylé. فيه فحال شده ديال un pistolet. فهو c'est un parfum qui est plus récent que le précédent. فهذا تلونسا في 2019. C'est un parfum très gourmand, très oriental. الناس اللي كيعجبهم لي parfums oriental انا كنصحهم بهذا لو parfum. فكما شفتوا الا شفتوا الفيديو ديال اللي وريت لكم فيها التشكيله ديالي دو مانيير تري بغيف. انا كنت قلت لكم انه كيشبه بزاف لدولتشي غابانا دوان. فانا كيجيوني فريمون تري سيميلير. ما تحتاجوهمش بجوج. انا واخا عندي بجوج مي ما كنتش عارفه فاش شريتهم بلا ما نجربهم افون. فهما كيتشابهوا. دونك فوالا هذا لو بارفان ازارو وانتد فيه دي نوت دو سيترون, des notes de gingembre, fleurs d'oranger, vétiver, fève de tonka اللي كتعطيه l'intensité ou une longévité. فهذا contrairement à Azaro pour elle, le premier qui est un peu discret, هذا on le sent عنده un très bon sillage, un très bon sillage derrière soi. Où il dure vraiment très très longtemps, pendant des heures et des heures. ما تحتاجوش كل مره تبقاو ترشوا فيه. c'est un bon deal, rapport qualité-prix, vraiment c'est au top. Vous en aurez pour votre argent avec ce parfum là. Donc voilà. Ou le parfum suivant, فهو ديال Givenchy, Live Irresistible. فيهم بزاف تاع لي فيرسيون. انا عندي لا فيرسيون روزي كراش كما كتشوفوا هنايا. فهذا لو بارفان خرج في 2019. c'est un parfum chypré, très fruité, très floral et sucré à la fois. Donc ça convient impeccablement pour le printemps.
فيه des notes de baie de goji, poivre rose, pivoine, patchouli, musc. فهو vraiment c'est un parfum qui est pétillant. Et pour les personnes pétillantes, Anna, j'imagine vraiment le parfum pour une femme ou là pour une fille qui est très pétillante, qui aime profiter de la vie. Voilà, c'est un parfum très sympathique pour le printemps. Et le parfum suivant, فهو Woman ديال Versace. أنا عندي هنايا في version contrairement aux autres, عندي version ديال 100 millilitres. فهاد le parfum moi je le trouve vraiment je l'adore. كاين بزاف تاع les parfums de toute façon qu'on adore hein, mais voilà. هاد le parfum كيجيني très discret, très féminin, très chic à la fois في بزاف تاع les caractéristiques اللي هما très positifs. فيه des notes florales de frangipanier, de jasmin, fait des notes de framboise, fait des notes boisées, fait la fleur de lotus, les un cachet vraiment aquatique, ou fait l'ambre, les notes vraiment boisées. Le parfum, il est vraiment atypique. Il peut être un parfum de signature pour les personnes. Je la trouve vraiment sympathique. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Et pourquoi pas à l'adopter. فأنا اليوم ساليت معكم التشكيلة اللي اقترحت عليكم pour le printemps. فبقاو معنا اشاك فوا انا عندي بزاف لي بارفان وكل مره كيتزادوني دي بارفان في لا كوليكسيون ديالي دونك فوالا كل مره جي با هيزيتي ا بارطاجي افيك فو مي امبرسيون sur les parfums. كنشكركم بزاف حيت كتابعونا وكتصبروا معنا ايوا كنقول لكم ا تري بيانتو. I should fuck her in a Benz.